Tervetuloa ystävät Hogwarts Legacyn pariin. Viime jakso oli melko raskas, oli aika hankala se hautakammio-tehtävä, mutta niin siitä vaan selvittiin ja nyt on sitten aika aloitella ilmeisesti nyt tämä Beast Class. En tiedä mitä beastejä siellä on, mutta eiköhän se selviä. En tiedä yhtään missä vaiheessa peli menee. Ollaanko puolivälissäkään vielä? Ei se mitään. Pelataan niin kauan kuin on tarvis. Tervetuloa mukaan. Niin, juu, ja mä kattelin tosiaan, siis meiltähän jäi toi kypärä saamatta, eli ilmeisesti mä jätin sen johonkin tänne. Vai jätinkö? Nyt en kyllä tiedä. That's it. This is for Rookwood. Ai se oli siinä laatikossa ja this is for Rockwood. Oh shit, what a shit! There's this, there's that and this one. Burn you bitch. Lumos. Ei jumalauta taas noita mulkersoneja. Oh my god, these are mulkersons. Piu! Mä haluan tohon. Ei väärä. Tosta. Incendio. No se toimii joka kerta. Hyvä. Kato tuota oikealla toi kaveri, se vaan hengaa tossa. Huh? Oh, oh. Täällä on tämmönen vielä. Burn! Burn! Oh! Vielä ei vaikeroin. Collect. Your gear slots are full. Eikö Merlin's Trials? Joo, mä teen Merlinin trialeita. Voitko mennä nyt sen luudan päälle? Kiitos. Return to helmet to the Longog. No niin, Longdoggi. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable. Kommenteissa sanottiin, että toi hattu on kamala. Mun mielestä se on upea. Hieno hattu. No ihan itse tehdyn näköinen. Mun mielestä se on hieno. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. The Helmet of Urtkot. Mutta... Go to the Beast Class. Ohohoho. Mä en tiedä, että sä varmaan odotan tätä tehtävää paljon enemmän kuin... Tai odotin kuin sitä lentohommaa. No en tiedä, kyllä tää luuta oli kovempi juttu, mutta siis kyllä niinku... Beast Class. Mä saan varmaan just sen pienimmän mahdollisimman beastin, mitä täältä löytyy. Koppakuoriain. Beast Class, here I come! Wait. Ja taas nukutaan ulkona. Noin. Ei sori joo, mä tässä et viittinyt herättää kun näitte, että mä tässä nukun. Te vaan menitte omille paikoillenne tietenkin. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised. No niin, mä arvasin, mä saan tommosen kalkkuna.
lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how No hei, to care for kouluta sä toi lentävä leijonan ja dinosauruksen sekoitus, niin ota sä toi kalkkuna. Joo, mä koulutan sen kalkkunan, se on hyvä. Kalkkuna on hyvä. Hello, I'm Poppy. Poppy Sweeting. Poppy. Don't worry about Professor Howard's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. Tämä on scarin näköinen kaveri. You can use my brush. Okei, Gerald. Think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. En nyt haluaisi vielä olla kauhean kyyninen, mutta mä en ihan ajatellut, että Peace Class olisi nyt tällaista, mutta ei se mitään. Ei se mitään. Tästähän tämä kaikki alkaa. Boing, boing, What do you boing. suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. No hauska, tää nyt on ainakin. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Neasels. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Siinä on kyllä rajun näköinen kaveri, kyllä. Nurkeleet minua et ota. Tus peculiar Poppy. Peculiar Poppy. Her name is Persephone. Persephone. Her name is Persephone. Persepuhelin. Persephone. Ai jumalista, mä oon yksinkertainen kaveri. Persephone. Let's go. P-phone. Persephone, niin. Those two don't belong anywhere near this class. Brush, Neasel. Training. Persephone was onto them instantly. Joo, mä voisin tosta, sopiiko? Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Beast Gerald. isn't ready to be interacted with. Noin. Hyvä. Sitten annetaan siitä muutama tommonen joku lämmityspelletti. Ole hyvä, nami, nami, nami. Miksi mulla on tämmönen järjetön muki kädessä? As do I. No haluatko sinäkin rapsutuksia? No niin, hyvä. Please close the pens and see. Otatko sä vielä pari pellettiä? Ei sille pitänyt antaa kuin tälle. Where is our new student? Tälle. Ah, there you are. Noin. I would like a moment, please. Ota sääkin. Ei tarvi olla yksin siinä niitten kanssa. Hyvä. Ei jumalauta, portti kiinni. Hop, väärä nappi. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? No totta kai mä tykkäsin siitä. Noihan on ihan kivoja, mutta sitten mä odotan, että tulee joku sellainen oikeasti hirveä hirviö, niin sitten. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time.
Yes, Professor. They're nearly as bad as the Onko savages professorilla sitä in hienompi the hattu kuin poacher mulla? pack. Ei oo. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The ministry, perhaps. An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Okei. Jaha, mitäs sulla on asiaa? Poppy speaking. Did you need something, Poppy? Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. Niin. Should I be worried? I'm not sure. What's this all about? You'll see. I promise you have nothing. Joo, tuu mun kanssa metsään, mä näytän yhden jutun. Go with Poppy. Mulla ei näköjään ollut vaihtoehtoja. No toisaalta Poppy on kyllä aika tommonen harmittoman oloinen, mutta niinhän yleensä voi olla muutkin. Thank you, I think. As I said. Vai. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Vähän monstone. Don't worry, we're nearly there. It's just Kiva ahead. kuulla. Stand back. No niin! Nyt rupee homma pelaa. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. That's a majestic creature, I say. I think. What do you think? I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking. Täytyy saavuttaa jonkin sortin luottamus tähän kaveriin. Tää on sen verran iso. Te syötte näitä kaikkia näitä samoja palikoita. Mitä näitä puunpalasia? Lämmityspellettiä. Oho, pääsimme lentää. Ei, no. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. Mitäs recently You may have tapahtui? noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howard mentioned the poachers as well.
She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That sounds suspicious. That does seem strange. That sounds something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Okei. Mä pääsin nyt tonkin läpi sitten. Beast Class ei ollut ihan sellainen, mitä mä kuvittelin, mutta mitäs sitten tehdään? The Caretaker's Lunar Lament. Cloudwin Moon, the Hogwarts caretaker, visits speak me something. I should find him near the reception hall. Alohomora. Okei. Joo, Poppaloons. Poppaloons acquire and use venomous tentacula. Minä tekee semmonen. No voisin kyllä nyt katsoa, onko mulla onko mulla mitään muuta tää onhan mulla! Onhan mulla! Nyt on hieno hattu. Nyt on hieno hattu. Mitäs mulla täällä on? Pensive artefact. Aivan. Talents. Onko mä saada lisää talentseja? Joo, mulla on yksi näköjään. Otetaan jokaiseen aina yksi lisää. Hyvä. Talent points. Onnea intro. Uudesta talent pointsista. Wand handles. Hetkinen. Tuollahan oli joku beast. Mutta nythän mulla on niitä jo 6. Mikä tämä on? Vai tämä? Niffler. Voi pikku Niffler. Vai tämä? Puffskin. Tää on hieno. Diesel. Tämähän on ihan alussa tää peli. Eihän mulla ole mitään vielä tehtynä täällä. Acquire and use venomous tentacula. My field guide will not guide me through this assignment, but my map could still be useful. Should I need any seeds or plants? I can visit Dogweed and Deathcap. Okei, mä voisin siellä siis käydä, mutta mikähän mulla on toi rahatilanne? Varmaan näkyy inventorysta. Ehkä. 323. Ei mulla kyllä ihan hirvittävästi oo. Totta, hattu on hieno. Se on upea. Mitäs täällä voi tehdä? Can I talk to you, somebody? Please. Let me speak to you. No vittu ei sitten. Me voitais nyt käydä vähän pyörimässä täällä, mitä täällä on kaikkea meille. Any more cozy than Hogsmeade? Hei. Lumos. No en mä saa, kun ei mulla nyt käytössä noita viipersiä.
Se oli... Dogweed and Death Cap. Dogweed and Death Cap. Tonne. Keeping away from today's young, I'd say. Käydäänpäs nyt siellä Dogweed and Death Crap, mikä oli. Joku tatin kuva tossa näköjään on. Herkkutatti, herkkutatti. Täällä oli trollihyökkäys. Rolli. Rolli, rolli, rolli. Ei mulla ole kyllä rahaa niin paljon, että mä saisin yhtään mitään, mutta katsotaan saadaanko toi Venomous Tentacular. En tiedä. Oh, watch yourself. Hello. Oh, hello. Hello. Sorry, I'm in a bit of a tizzy. I was Sorry, I'm in a bit of a tizzy. For spitting in Sorry. Sorry. It's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the 4 to a tray. Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dr. Green Thumb. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Right, please. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. What do you have for sale? Well, what say we show you some of what's available? I would like to have Venomous Tentacular. Ja se maksaa jumalauta kyyssätää. Vaikka mä myisin nää kaikki, niin mulla ei oo mulla. Sori, nyt joudutaan myymään tää hattu. Mä luulen, että monet on aika tyytyväisiä itse asiassa siihen. Noniin, 666 on rahaa, noniin. Anna mulle tommonen. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Acquire and use Venomous Tentacular. Acquire and use Mandrake on multiple enemies simultaneously. Multiple enemies simultaneously, eli mä tarvin nyt sitä Mandrakeaikin. Ja vittu se maksaa ton verran. Myydään vaan, enkä mä näillä mitään tee. Enhän mä näillä nyt mitään tee. Noin. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. A magical plant that strikes when unearthed. Mandrakes can be used to stun and harm enemies in a radius. Mandrake seeds can be purchased in Dogweed Death Cap. Can be grown in pots of any size. Okei, pitäisikö mun uskaltaa käyttää tää? Kokeilla. What the fuck? Olisiko tää pitänyt laittaa johonkin muualle kuin tähän? Ah. No sinne meni 600, voi. Sori, en ymmärrä, en osaa. Ei se mitään, kyllä tätä rahaa nyt saa, kun noita romuja saa noista tehtävistä. On multiple enemies simultaneously. No, mutta mä nyt käytin sen kuitenkin sen. Ihan niin kuin oikein, eli se meni nyt ihan niin kuin tämän tehtävän nimissä hyvään tarkoitukseen, mutta ei ehkä muuten. Ei ehkä muuten, mutta me voitais mennä kattoon. Niinku map. Otetaan toi world map. World map. Ja
pistetään tonne. Tuolla nyt luulisi olevan niitä vihollisia. Niin jos mä nyt onnistuisin käyttämään sen Mandrakein niin kuin johonkin viholliseen, niin sittenhän homma on ihan niin kuin Grand Prix. Kyllä vaan. Joo. Perhana mä en uskalla laittaa sitä, jos mä heitän sen vahingossa johonkin. The Jackdaw's Tomb. Forbidden Forest. Multiple enemies simultaneously. No mutta tämähän on paras mahdollinen paikka käyttää simultaneously. Mikä se auta muuta? Saatana, sehän meni niinku piti. Heti. Toing ja toing. Mikä saatana toi on? Aha. Ah. You don't like the fucking toing. Joo ja toing. Ai niin tää tulee takaa. Muistin. Take this! Wee! Hey wee! Wee 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 wee! Boom 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 ba-down! Pow! Noin. Leveliä tulee lisää, kohta päästään tunnille. Attend herbology class during the day. Joo. No niin, mutta se kokeiluhan meni siis ihan niin kuin hyvin mielestäni. Täytyy päästä tonne. HOGWARTS map. Minun pitää päästä tonne, niin sittenhän mä voin ottaa tosta ja vaikka ton. Miksi mä en oo avannut noita muita? Missä ne on? En tiedä, en. Track quest. Quest. Nyt mä menin johonkin paikkaan, mistä mä en pääse enää pois. Pääsin sen tässä. Hei, pitäisikö noin nyt heittää helvettiin tosta? Pistetään nyt vaikka toi ja... Vaikka toi. Spelliarmus. Mähän voin nukkua taas siinä oven edessä sitten. Näppärä, kun ei aina tarvi mennä sinne omaan tupaan niin sanotusti nukkumaan. Ai niin, mennään herbology class. Okay, very good. Could be so interesting. Kerrankin pääsin sinne päivällä. Wonderful to see you again. The Tanny Leaves. Return to Professor Garlic. Hetkinen. Lumos. Expelliarmus. Accio. Come here. Noniin, joo. Leikkisikseen. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm.
Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. Yes. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Professor Garlic, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. The levitation charm Wingardium Leviosa can be levitate and move objects. Control its position with your movement and use to fine-tune its distance and rotation. I was wondering, what made you want to teach herbology? Mä en mua nyt tämmönen How kiinnostaa. lovely of you to ask. After graduation. Oh. At any rate, unfortunate, the little bee. And that, well, within Varmaan. Upon his discharge, he lost what little his result. Ei jumalauta nyt, miksi mä painoin väärin? Me joudutaan käymään koko vitun dialogi läpi, no niin. Se on varmaan toi. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. You're a natural. What the fuck? Wingardium Leviosa. Siistiä. Revelio. No, hyvä. Yes. Let's go. What are you up to now? Revelio. Ravenclaw Nordocker. Knocker. Dork. Knocker. 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 Hyvä. Mut mihin se mun hävis se waypointti? My waypoint just disappeared. But why? Oh why? Oh why? But why? Okei, tää tarvii siis 14 levelin tää seuraava tehtävä. Ymmärtäähän sen. And I need... Revelio. Incendio. Aha. Very well. Muuttuva portaikko, totta. Nää nyt tänne. Eiköhän sen väliä ole. Löydetään nyt kaikenlaista. Tickle the pear. Pear portrait. Okei. Okay. Tää on ehkä ihan hyvää tää tämmönen free roaming tyyppinen juttukin välillä, niin saa täältä kaikkea vähän niinku uutta. Tää on tosi laaja peli. Hirvittävän laaja. Pääseekö täältä pois? Täältä kautta jostain. Revelio. I have to go up again. I've always said that travel Ignatia Wildsmith, what up?
It's me, Gareth. Do you have a moment? No hyvä on sitten. That was an interesting class. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. Well, for certain you'd have helped. It did sound like fun. I shouldn't have been so concerned with getting in trouble. I think it's good to take risks every now and again, especially when it comes to potions class. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. Ah, selvä. Incendio. No niin, tästä pääsee pois. Can't go wrong with a broom. Pikkusen mulla nyt on vielä siihen leveliin 14, niin voitais nyt se ehkä suorittaa. Täällä voisi olla täällä metsässä vihollisia. Toivottavasti jotain muutakin kuin näitä helvetin hämähäkkejä. Noin. Oho. Defeats Spooders. Noin. No se ei paljon ton enempää näköjään tarvii. How would you like to learn the knockback jinx flipendo? Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. Noista pikkuspuudereista ne ei ole mitään harmia. Ne on aivan nössyköitä. Okei. Talk to Gladvinemon. Joo. 1000 kilometriä. No ei nyt kauheasti. Sieltä sai vähän rahulia onneksi, sitä tarvitaan kyllä. Tulevaisuutta ajatellen. Jaha, Gladvinemon. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, a Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove Guy's moon. Statue. Oh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed.
which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? Selvä. A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Kiitos. Okei, nyt on sitten Alahomora. Noin, nyt mä saan ovia ja lukkoja auki. Aivan loistavaa. Alahomora. Okei, siis hetkinen. Ei ollut ihan helpoimmasta päästä toi ohjattavuus, mutta sain auki. Okei. Eli siis delusionment charm. Eiks mulla oo semmonen? Onko se näitä jotain? Tossa. On. Casting Revelio. Joo. Taas joutuu tekemään jotain helvetin hämärähommia. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between Aconite and Asphodel. Yes, it's still early. Perhaps they'll improve.
You say that every year, Matilda. Hei. Joo, tää on nyt vähän hankalampi homma taas. No eiköhän me selvitä. Tää on nyt vähän... Tää koettelee mun pelitaitojani niin sanotusti. Mulla on tässä Weasley on siellä. Retrieve demiguise move in the perfect spot. Tästä nyt pääsi ilman suurempia ongelmia tonne yläkertaan asti. Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between aconite and asphodel. Yes, well, it's still early. Kuinka helvetin pitkät nää tikkaat on? Okidoke. This must be the prefect's bathroom. Ei jumalauta, ja taas tää samanlainen. Ja no nyt sen, joo, se hiffas, niin joo, ei se vaikea ollutkaan. Tämähän on saatana täynnä väkeä. Mitä ihmeen persettä? Aha. Kiitos. Perfect bathroom. Anyway, I'm not afraid of a goblin rebellion. My marching professor has... Okay, thank you. Right. Why don't you leave goblins alone, troll? How dare you speak to a prefect that way? I'm a prefect. Mene sinne nyt. You dumbass. Thank you, hospital wing. Flu flames, flö. Millä mä ton tuolta saan? Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. I had plans. I know when I see a winning bet, and Ravenclaw would not have been that. Not this year, anyway. I'm partial to Hufflepuff myself. What was that? What was what? Nothing. I thought I heard something. Perhaps not. Anyway, I had high hopes. I was finally going to learn the Quidditch rules. It's a majestic sport. Täällä oli se yksi kekkula. Di-da-di. Okay. Jewel encrusted tortoise shell. Okei. Okay. Aika hieno. Why are you standing there, you idiot? Lähde sinne vaan moikku. Mä menen tästä ohi vaan moikku. Ei tarvitse välittää musta yhtään.
hiippailumusaa. Run! Okay. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh goodness, you're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, rancorous carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. I'd be glad to help. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. I'll keep looking. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Yes. Caretaker's Lunar Lament. Okei. Okay. Meillä on uusi quest available. Joka ei vielä näy tietenkään. Joo, se oli ihan hyvä tehtävä toi. Pidin siitä erittäin paljon. Nyt mulle tuli näköjään, joo. Meet with Teak, meet Sebastian. Ja näihin tarvitaan molempiin näköjään level 15. Niin. En ihan tunnin jaksoa saanut, mutta melko lähelle menee. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Now that you've attended Beasts class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. I've not heard from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? Noin. Siinä oli pöllöpostit. Hyvä. Tehdään vähän noita sivutehtäviä seuraavassa jaksossa ja katsotaan päästäänkö siinä jo sitten tekemään niitä päätehtäviäkin, mutta mä oon yleensä aina pelannut sitä päätarinaa, kun mä kuvaan tänne YouTubeen näitä jaksoja, mutta nyt tää peli on sellainen, että tässä on pakko tehdä näitä sivutehtäviä ja se ei teitä tuskin hirvittävästi haittaa. Kiitos viime jaksoon liittyneistä kommenteista ja tykkäyksistä. Yritetään tää nyt pelata tässä. En tiedä uskallaanko luvata ennen Resident Evil 4 julkaisua, mutta sitten tää niin kuin vähän jää valitettavasti, koska se on nyt, sitä mä yritän tehdä kyllä jakson päivässä ihan väkisin. Tai ainakin niin paljon kuin vaan ikinä kerkien ja pystyn. Ei mitään, kiitos kun katsoit tämän, me nähdään seuraavassa osassa. Moi!